радиои муҳоҷир. Телефон барои тамос 8965 151 0410. ассалому алайкум шунавандагони азизи радиои муҳоҷир. Ин барномаи мустақими шоми ғарибон аст ки мустақиман ҳар шом аз радиои муҳоҷир садо дода мешавад. ҳам барномаро метавонед ҳам тариқи фейсбук ва ҳам тариқи радио, инчунин тариқи шабакаи иҷтимоии ютуб, яъне дар ютуб радиои муҳоҷир бинависед. Онҳое ки тоза ба радио пайвастанд метавонед барномаи шоми ғарибонро тамошо кунед ва бишнавед. шунавандагони азизи радиои муҳоҷир, ин лаҳза хотиррасон мекунем ки имрӯз 27 ноябр аст, соат дар Москав 20:01 дақиқа аст ва имрӯз 331 рӯз дар соли 2019 аст ва ҳарорати ҳаво дар Москав 1 дараҷа сардиро нишон дода истодааст. Дар роҳҳо тамбашавии мошинҳо бошад 5 дараҷаро нишон дода истодааст. Ва имрӯз шунавандагони азиз, дар Русия таҷлил карда мешавад 27 ноябр рӯзи қушунҳои баҳрӣ. дар Куба бошад рӯзи таърихӣ, рӯзи бузургдошти донишҷӯёне ки аз дасти ҳукумати Испания ҳалок шуда буданд. Инчунин рӯйдодҳоро баҳри шумо мегӯям дӯстони азиз. Имрӯз 27 ноябр аст. 27 ноябри соли 2013 албатта дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии хизматрасониҳои давлатӣ дастрас ва босифат баргузор гардид. 2 сол пеш 27 ноябри соли 2017 миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Германия созишномаҳои ҳамкорӣ барои солҳои 2016-2017 ба имзо расиданд. 27 ноябри соли 1895 бошад, Алфред Нобел васиятномаи худро имзо кард ва дороии ӯ ба фонди ҷоизаи Нобел ворид шуд. ҳамчунин дар ин рӯз соли 1898 дар натиҷаи тунбоди барфӣ дар Нью-Йорк зиёда аз 450 нафар ба ҳалокат расиданд. Инчунин 69 сол муқаддам 27 ноябри соли 1950 ҳайати ҳукумати коммунистии Чин дар Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси назоратчӣ иштирок намуданд. 27 ноябри соли 1998 бошад силсилаи бозиҳои компютерии FIFA ба фурӯш баромада шудааст. Инчунин дар ин рӯз соли 1940 театри давлатии Лухтаки шаҳри Бустон, Чкаловский вилояти Суғд таъсис ёфтааст. Соли 1966 бошад дар тарихи футболи касбии амрикоиҳо калонтарин ҳисоби бозӣ ба қайд гирифта шуда буд ки дастаи Вашингтон дастаи Нью-Йоркро бо ҳисоби 72-41 мағлуб карданд. ва шунавандагони азиз, акнун ба ин барномаи шоми ғарибон аст. дорем бахши хабарӣ, инчунин бахши фароғатӣ ва ба ҳар нафаре ки шунавандаи азизи мо аст гуфтанӣ ҳастем ки метавонед бо рақамҳои 8965 151 0410 ба мо занг бизанед ва албатта аз шумо низ имкон доред ҳамсӯҳбати мо бигардед ва садои худро ба кулли шунавандагони радио бирасонед. рақамҳоро бори дигар такрор мекунам: 8965 151 0410. ва ин лаҳза ба бахши хабарӣ мегузарем. ин лаҳза шунавандагони азиз, баъдан бахши фароғатиро идома медиҳем. шунавандагони азиз, ин бахши хабарӣ аз барномаи шоми ғарибон аст. додгоҳ парвандаи Самариддин Раҷабовро баргардонд. додгоҳи Твери Русия парвандаи Самариддин Раҷабов, як зодаи тоҷикистонӣ, ба далели чанд камбуд, аз ҷумла муайян набудани ҷои содиршавии ҷиноят, барои таҳқиқи дубора бо додситонӣ фиристодааст. Раҷабовро бо он муттаҳам мекунанд ки дар гулгашти цветной дар назди бинои рақами 1 Москав ба сӯи маъмури милиса зарфи пластикиро ҳаво додааст, дар ҳоле ки дар ин гулгашт хонаи рақами 1 нест. Самариддин Раҷабов дар ҷараёни эътирозҳои тобистони имсол дар пойтахти Русия дастгир шуд ва ба таҳдиди истифода аз зӯр муттаҳам аст. қаблан тафтишот Раҷабовро бо 2 моддаи кодекси ҷиноӣ, бетартибиҳои оммавӣ ва истифода аз зӯр нисбат ба намояндаи ҳукумат айбдор мекард. дертар яке аз ин моддаҳо аз парванда берун шуд. бо вуҷуди бо додситонӣ фиристодани парвандаи Самариддин Раҷабов, ӯ то 27 декабр дар боздоштгоҳ мемонад. вакилони дифои ӯ гуфтаанд, дар мавриди шароити нигаҳдории ин зодаи Тоҷикистон шикоят мекунанд. Раҷабови 21 сола ки рӯзи 2 августи имсол ба ҳукми додгоҳ ба ҳабс гирифта шуд, дар зиндони Матроскаи Тишинаи Москав нигаҳ дошта мешавад. ӯ зодаи Тоҷикистон аст, аммо дар Русия мактабро хатм карда ба воя расидааст ва айни замон шаҳрванди ин кишварро дорост.
шаҳрвандии кишварро дуруст. мегузарем ба хабари дигар. шунавандагони азиз, ҳабси тоҷикистониён дар Москав барои даъват ба терроризм. айни замон дар муассисаҳои ислоҳии Русия 10 000 тоҷикистонӣ маҳбусанд. ду шаҳрванди Тоҷикистонро бо иттиҳоми даст доштан ва даъвати амалисозии фаъолияти террористӣ бо истифода аз интернет ба муҳлати 2 моҳ дар боздоштгоҳи тафтишотии СИЗО ҳабс карданд. таври хабаргузории ТАСС иттилоъ медиҳад, рӯзи 22 ноябр додгоҳи ноҳияи Таганский шаҳри Москав чунин қарор баровардааст: шаҳрвандони Тоҷикистон Нозим Азимов ва Октамҷон Раҷабматов то 20 январи соли 2020 дар ҳабс қарор хоҳанд дошт. нисбат ба онҳо мутобиқи моддаи 205 кодекси ҷиноятии Русия даъватҳои оммавӣ ба амалисозии фаъолияти террористӣ, сафедкунӣ, ҷонибдории терроризм ё таблиғи терроризм бо истифода аз шабакаҳои интернет айбнома пешниҳод шудааст. парванда дар истеҳсолоти сараёсати тафтишоти Кумитаи тафтишотии Русия дар шаҳри Москав қарор дорад. бахши хабариро мо идома медиҳем. шунавандагони азиз, агар чанд сол пеш муҳоҷирон аз Тоҷикистон асосан барои ҷиноятҳои марбут ба гардиши ғайриқонунии маводи нашавовар зиндонӣ мешуданд, шуруъ аз соли 2013 дар расонаҳои Русия хабарҳо оид ба ҳабси шаҳрвандони Тоҷикистон бо иттиҳоми ҳаросафканӣ ё ифротгароӣ нашр мешавад. тавре хабаргузори Фарғона иттилоъ медиҳад, ба аввали соли 2019 беш аз 10 000 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар муассисаҳои ислоҳии қаламрави Русия қарор доранд. шунавандагони азиз, ин буд бахши хабарӣ аз барномаи мустақими шоми ғарибон ва албатта шумо акнун мегузарем ба бахши фароғатӣ. шумо акнун имкон доред ки занг занед шунавандагони азиз, хабару маълумотҳое ки ҷадид бошад, тоза бошад, агар шумо хоҳед ба саҳми шунавандагони радио бирасонед ва ҳатто эълонҳои худро метавонед дар барномаи шоми ғарибон албатта ба саҳми шунавандагон бирасонед. хулос, шунавандагони азиз, ин барномаи худи шумо аст ва пас аз як суруди бисёр ҳам зебо бармегардем ба студия. بیا جان جان من شو، شب مهمان من شو، نصیب من رسید است عزیز جان من شو. بیا جان جان من شو، شب مهمان من شو، نصیب من رسید است عزیز جان من شو. دیل 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 یگانه ببر گول بسر گول دیگر نجو بهانه. بیا جان جان من شو، حبیبی جان من شو، نامهربانی تا کی او مهربان من شو. سوکندی چوکندکی خوجندی سر و پا نزاکت چر و نظر بلندی. سوکندی چوکندکی خوجندی سر و پا نزاکت چر و نظر بلندی. بیا مهمان من شو، سر و سامان من شو، جهان وفا ندارد تو مهربان من شو. دیل 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 یگانه ببر گول بسر گول دیگر مجو بهانه. بیا جان جان من شو، شب مهمان من شو، نصیب من رسید است عزیز جان من شو. نباتی گل دختری هیراتی برای دل من فرشتهی حیاتی. نباتی گل دختری هیراتی برای دل من فرشتهی حیاتی. بیا جان جان من شو، شب مهمان من شو، نصیب من رسید است عزیز جان من شو. بیا جان جان من شو، شب مهمان من شو، نصیب من رسید است عزیز جان من شو. دیل 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 یگانه
نجو بهانه بیا جان جان من شو حبیبی جان من شو نامهربانی تا کی مهربان من شو. شنوندگان عزیز رادیو موجیر بار دیگر شامتون بخیر شده باشد. ساعت در مسکو 20:10 است و امروز 27 نوامبر سال 2019 331 روز سال 2019 و پس از البته یک ماه و 3 روز سال نو آغاز می شود، یعنی که با آخر می رسد سال 2019 و سال نو 2020 البته پس از یک ماه آغاز می شود و این بخش خبری است. من خبرهایی که از خارج کشور است، از خبرهای خارجی رو به شما میرسونم. اینجا طور خانواده میرزیوف این بار با آشپز معروف ترک ضیافت دادند. در فرودگاه شهر تاشکند ازبکستان 23 نوامبر قصاب و آشپز معروف ترک نصرت گیوکچه رو در شبکه اجتماعی اینستاگرام خیلی مشهور است با کرنه و سرنه پیشواز گرفتند. شنوندگان عزیز معلومات میدم البته یک آشپزی که زیاده از 20 میلیون با اصلاح پادپیشک دارد او را در ازبکستان نیز پیشواز گرفتند. نصرت گیوکچه عکس و ویدیوهای پیشوازگیری خود را در اینستاگرام نیز نشر کرده است. طوری در عکس‌ها دیده می‌شود او مهمانی خانواده پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف است. در روز دوم سفر نصرت گیوکچه به تاشکند 24 نوامبر داماد کلونی پرزیدنت ازبکستان زادروز خود را جشن گرفت. با گفته منصبداران ازبک که جزئیات سفر آشپزی مشهور ترک را به تاشکند افشا کردند، نصرت گیوکچه یکی از تحفه گران ارزش برای داماد پرزیدنت ازبکستان در روز زادروزش بوده است. با گفته یک منبع از تاشکند، آشپز معروف ترک یک روز پس از سنه تعیین شده به تاشکند رسیده است. او را با هواپیمای مخصوص آوردند. خلبان‌ها وی را یک روز منتظر شدند تا جای میدانیم او را همچون تحفه در روز زادروزی داماد پرزیدنت آیبک تورسونوف به ازبکستان آوردند، افزود منبع. و میگذاریم به خبر دیگر. شنوندگان عزیز، بزرگترین مسجد دوشنبه ضمن تشریف امیر قطر باز می شود. امیر قطر نیت دارد که مراسم افتتاح مسجد در مسجد شرکت ورزیده با دینداران تاجیک نماز خواند. اوضاع درباره راه دادن با کمبودی‌های جدی در ساختمان بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در پایتخت تاجیکستان و از این سبب با درازا کشیدن مهلت افتتاح آن اساس واقعی ندارند. در این باره با سامانه خبری آزیا پلوس یک منبع آگاه نظر خود را گفته است. با گفته منبع تا امروز کمیسیون عبارت از متخصصان تاجیکستان و قطر با کارهای ساختمانی اجرا شده در آن ایرادهای جدی ندارند. امیر قطر تمیم بن حمد التنی از حکومتداران تاجیک درخواست کرده است که برای اشتراک در مراسم افتتاح مسجد و ادای نماز در آن با دینداران تاجیک امکان داده شود، اظهار داشته است منبع. این زمان طریق واسطه‌های دیپلماتی و سندهای دقیق سفر امیر به دوشنبه معین کرده می شود. این بود بخش خبری. شنوندگان عزیز که من مفصل‌تر به سهم شما رساندم خبرهای از حیات مهاجران. اگر خبرهای تازه را شما داشته باشید شنوندگان عزیز، این لحظه امکان دارید که در تماس باشید با رادیو مهاجر و با یک جایگی با همکاری شما البته خبرهای جدیدی که از حیات مهاجران در همه گرد و گوشه دنیا باشد ما با سهم شنوندگان میرسونیم. شنوندگان عزیز، بار دیگر خاطررسانی میکنم که این برنامه شامگاهی است. برنامه نام دارد شام غریبان و هر نفری که در این شام میخواهد یگان دوست و رفیقش را شاد باش بگوید به مناسبت زادروز یا اینکه یگان جشن و مراسم ها از امکانیت استفاده برید، زنگ بزنید به ما و با ما هم صحبت بگردید و اون نزدیکان شما را ما یک جا با شما دعوت میکنیم. همچنین امکان دارید شنوندگان عزیز که سرودهایی که با شما پسند است طریق رادیو ما بشنوید، تنها بنویسید، پیامک بنویسید طریق ایمو و واتساپ و فیسبوک، شما نیز اینستاگرام نیز میتوانید پیامک بنویسید. رادیو مهاجر در فیسبوک، اینستاگرام، ادناکلاسنیکی، یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی موجود است. رقم هامون 8965 151 0410 و این از صدا داده می شود از برنامه شام غریبان. سرود از نگین امانقلووا، چی خوش آمدی. شعله روشنی آتش کده ای، به سر و پای من آتش زده ای، تو به این تاب و تب و شور و شرر
سما تا به زمین آمده ای تو به این تاب و تب و شور و شرر زی سما تا به زمین آمده ای دل من خانه تو دیده کاشانه تو به این خانه چی خوش آمده ای دل من با دل تو دل من منزل تو بلب افسانه چی خوش آمده ای چشمی تو من گم شدم قصه تازه به دوری لبی مردم شدم آنچنان کشته و قربانی تویم وای ببین پیش داستی علامت سبزه گردم شدم دل من خانه تو دیده کاشانه تو به این خانه چی خوش آمده ای دل من با دل تو بلب افسانه چی خوش آمده ای بین مردم زدیلی داغی من آگاه توی کتاب دل عاشق غزلی ماه توی شغل تو شعر تو آغاز تو انجام توی هر کجا که بروم آخری آن راه توی دل من خانه تو دیده کاشانه تو به این خانه چی خوش آمده ای دل من با دل تو دل من منزل تو بلب افسانه چی خوش آمده ای بلب افسانه چی خوش آمده ای تو به این خانه چی خوش آمده ای شنوندگان عزیز شامتان بخیر شده باشد. شما شنونده رادیو مهاجر هستید و برنامه مستقیم شام غریبان. اکنون دوستان عزیز و شنوندگان عزیز باز هم برمیگردیم بر رویدادها و سلام علیکم به شنوندگان تاجیکستان. میگوییم امروز در تاجیکستان جشن گرفته می شود مولود ارباب دولتی بختیار خدایارов، همچنین زادروز قهرمان اتحادیه شوروی اسمت شریپов. اینچنین در این روز در دوشنبه سال 1963 در دوشنبه کمبینات روغن و چربو به فعالیت آغاز کرده است. و اکنون میگذاریم با شنوندگان عزیز با وضع باد و هوا. من مفصل با سهم شما باد و هوا رو در تاجیکستان برای فردا میگویم. دوستان عزیز در ولایت سوخت هوای تقریبانده بباریش در نظر است. در بعضی ناحیه‌ها تمام می‌فراید. شمال از سمت غرب با سرعت 3-8 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 3-8 درجه خنک، روزانه 2-7 درجه گرم می‌شود. در ختلون باشد هوای تقریبانده بباریش در نظر است. در بعضی ناحیه‌ها تمام می‌فراید. شمال از سمت غرب با سرعت 3-8 متر در یک ثانیه می‌وزد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان باشد هوای ابرناک. در بعضی ناحیه‌ها بارشات، باران و برف به عمل می‌آید. شمال از سمت غرب با سرعت 3-8 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 5 درجه خنک و روزانه 4 تا 9 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه شنوندگان عزیز هوای تقریبانده بباریش تمام سست می‌فراید. شمال از سمت شرق با سرعت 3-8 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا شبانه 1-3 درجه خنک، روزانه 7-10 درجه گرم می‌شود. این بود البته مفصل‌تر در باره وضع باد و هوا شنوندگان عزیز رادیو مهاجر. و اکنون می‌گذاریم باز هم با بخش فراغتی. هر نفری که امکان دارد برای زنگ بزنید. اون سرود اون درخواست شما رو ما قبول می‌سازیم. این لحظه شنوندگان عزیز این برنامه خود شما است، برنامه شام غریبان.
ва ҳар нафаре ки имкон дорад барои занг задан рақамҳоро бори дигар ман такрор мекунам. 8965 151 0410 аст. шумо метавонед занг бизанед ва аз он хабару гузоришҳое ки шумо худатон доред агар хоҳед ба сайми шунавандагон бирасонед. марҳамат, имконияти васеъ аст. ман фикр мекунам дар ин рӯз хабарҳоро расонавӣ намуданд. ва албатта мегузарем ба як хабари кӯтоҳакаки дигар. шунавандагони азиз ки толибилмони тоҷикистонӣ ғолиби озмуни байналмилалӣ шудаанд. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон озмуни байналмилалии арифметикаи зеҳнӣ 2019-ро дар Гурҷистон пирӯз гардиданд. тоҷикистонро дар ин олимпиада 7 нафар хонандагони мактабҳои Бадахшон муаррифӣ карда, ҳамаи онҳо ҷойҳои намоёнро соҳиб шуданд. аз байни онҳо Зуҳро Алифбекова, хонандаи мактаби 7 шаҳри Хоруғ, сазовори унвони қаҳрамони мутлақ суперчемпион гардида, ҳамчунин Аниса Имомбердиева, толибилми синфи 7 литсеи Оғохон ва Шоҳғиёз Маҳмадризохонов, хонандаи синфи 6 мактаби президентии унвони қаҳрамони чемпионро ба даст овардааст. ҷойи аввалро муҳассилини литсеи Оғохон Хайруллобек Абдуалимиров синфи 6 ва Заҳро Элназаров синфи 4 соҳиб шуданд. даврони озмун ба Абдуназар Мавлоназаров, хонандаи синфи 4 мактаби президентии шаҳри Хоруғ, мақоми 2 ва Зуҳро Шафиева, хонандаи синфи 7 мактаби 2 ва ҷойи 3-ро лоиқ донистанд. шунавандагони азиз, раёсати маорифи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ин шогирдонро барои пирӯзӣ дар олимпиадаи байналмилалии арифметикаи зеҳнӣ 2019 самимона таҳният гуфтааст, афзудааст Назаршоев. албатта ин боиси хурсандиву хушҳолӣ аст шунавандагони азиз ки ҷавонони мо чӣ дар риштаи варзиш номи миллати тоҷикро баланд мебардоранд, чӣ дар албатта таҳсилу зеҳнӣ. ва мо табрик мегӯем ба ҳар нафаре ки албатта номи Тоҷикистонро баланд мебардоранд, номи миллати тоҷикро. мо шодбош мегӯем онҳоро ба ин муваффақияту музаффарият. ва ин лаҳза шунавандагони азиз, суханро дигар дароз намекунам. як суруд аз Ҷаҳонгир Отаҷонов баҳри шумо мегузорам. баъдан бармегардем ба студия. دخترکی جینگلمو مالا مالا مالامو جینگلمو جینگلا 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 مالا مالا مالامو جینگ 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 دخترکی جینگلمو خوش آمده خوش فلکتو ملامو خوش آمده دخترکی جینگلمو خوش آمده خوش فلکتو ملامو خوش آمده فیروزه چشم پر خیال و زیرکه جا خوش آمده سرم قد و عبر کمان و گنشله سفیدکک خندان رو خوش آمده مالا مالا مالامو جینگلمو جینگلا مالا مالا مالامو جینگلمو جینگلا مالا مالا مالامو جینگلمو جینگلا مالا مالا مالامو جینگ 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 با مقصد آموزشی ترکی زبان در دل هوس داره بگم خوش آمده با مقصد آموزشی ترکی زبان در دل هوس داره بگم خوش آمده
jingala malla malla mallamo jingalamo jingala malla malla mallamo jing jing jing. шунавандагони азиз, албатта ин суруде ки шумо шунидед аз ҷаҳонгир Отаҷонов буд. баҳри суруд бо забони тоҷикӣ садо медод. ин сурудро чӣ хеле ки қаблан гуфта будем, рӯзҳои чанд рӯзи қаблӣ, албатта ин сароянда сароидааст, бисёрам дар сомонаи иҷтимоии ютуб аз ҳама тамошобини зиёдро гирифта истодааст ин суруд. ва албатта шунавандагони азиз, ин бори аввал нест ки ҳунармандоне ки хориҷӣ ҳастанд бо забони тоҷикӣ сурудҳоро бихонанд. дар солҳои охир, дар рӯзҳои охир низ, дар моҳҳои охир низ, гӯем хато намекунем, якчанд сурудҳои беҳтарини тоҷиконаро ҳунармандоне ки аз хориҷа ҳастанд, онҳо зуд бисёр ҳам хонда истоданд ва сертамошобин низ шуда истодааст. яъне ки ман гуфтанӣ ҳастам, мардум ниёз доранд ба ин сурудҳо. албатта ва як бахши хабариро ба сами шумо мерасонам ки тоҷикон дар Арманистон ба пахтачинӣ машғул ҳастанд. ин хабарро ман аз сомонаи радиои Озодӣ гирифтам ва ба сами шумо мехоҳам бирасонам, шунавандагони азизи радиои Муҳоҷир. он ҷо якчанд нафарон зану мард ба пахтачинӣ машғул ҳастанд ва ман мехоҳам ин хабарро ба сами шумо бирасонам. Арманистон. ҳузури тоҷикон дар деҳаи Араски вилояти Армавири Арманистон касеро дар ҳайрат намегузорад. дар заминҳои ин минтақаи ҳаммарз бо Туркия кишти пахта баро монда шудааст ва даҳҳо коргар аз Тоҷикистон дар ин майдонҳо машғули ҷамъоварии ҳосил ҳастанд. пахта имсол ҳосили хуб додааст. Абдулло Ҳафизов, сокини 34 солаи Қубодиён, дар заминҳои соҳили дарёи Араск ҳамроҳ бо муҳоҷирони дигари тоҷик кор мекунад. ӯ дар Тоҷикистон деҳқонӣ мекард ва муддати дар Екатеринбург, Русия боркашонӣ. ҳоло масъулияти асосии ӯ дар Арманистон обпошии майдонҳои пахта аст. мегӯяд бо сабаби аз кор мондани тракторҳо ин шабу рӯз 25 шаҳрванди Тоҷикистон ҳосилро ба даст мечинанд. вақте пахтаро чидем ба ҷуфт мегузарем. айни ҳол дар 1250 гектар замини пахта коридем, вале фурсат наёфтем ки тамоми ин заминҳоро об диҳем, нақл кард ӯ ҳамин рӯз. ширкати кордиҳанда барои майдонҳо бо об ду чоҳи калон кофта лула гузаронданд. таҷрибаи кишти пахта дар ин заминҳо наве ҳё мешавад, ҳарчанд солҳои 1930-1960 пахтакорӣ як ҷузъи сиёсати кишварҳои ҳукумати шӯравии Арманистон будааст. ҳоло бо иттилои расонаи таҳқиқоти ҷамъияти масъулияташ маҳдуди Сакуян Которлод дар соҳили Араск бо парвариши пахта машғул ҳастанд ин нафарон. ин манбаъ мегӯяд 70% саҳмияҳои ин ширкат ба Гагик Саркурян, 20% ба Гагик Хачикян ва боқӣ ба соҳибкорони суриягиву фаронсавӣ тааллуқ доранд. яъне аз ин хабар гуфта мешавад, шунавандагони азиз, ки тоҷикистониён дар он Арманистон ба пахтачинӣ машғул ҳастанд ва мегӯянд ки аз сабаби аз кор мондани тракторашон рӯзҳои охир ба даст пахтаро мечинанд. ман фикр мекунам кори пахтачинӣ дар Тоҷикистон низ ҳаст. онҳо баръакс ин азобу машаққате ки мекашанд, онҳо дар Тоҷикистон низ ин корро анҷом медоданд, ҳамон қути лоямотро ба даст меоварданд. хулас 25 нафар тоҷикистонӣ онҷо ба пахтачинӣ машғул ҳастанд. боз ҳам хабарҳои дигарро ба сами шумо мерасонем. дар дигар кишварҳои рӯи дунё бошад, шунавандагони азиз, инҷо ман ба сами шумо мерасонам. рӯзи 27 ноябр даҳҳо фаъоли ҷамъиятӣ дар шаҳри Нурсултон роҳпаймоӣ карда аз Иттиҳоди Аврупо тақозо карданд ки мақомоти Қазоқистон дар заминаи риояи ҳуқуқию мадании башарӣ фишор оварад. дар рӯзи дуюми роҳпаймоӣ фаъолон дар муқобили қароргоҳи Иттиҳоди Аврупо дар шаҳри Нурсултон ҷамъ омаданд. онҳо талаб карданд ки дипломатҳои аврупоӣ ба берун бароянд ва талаби эътирозгаронро ба шакли хати навишта шуда буд бигиранд. ҳеҷ нафар ба назди эътирозгарон набаромадааст. дар дасти онҳо парчаму шиорҳо бо навиштаҳои мисли озодӣ ба зиндониёни сиёсӣ, созиши шумо ба Қазоқистон ғуломии мост ва бо кишвари фасодкор созиш накунед дида шудааст. эътирозгарон гуфтаанд ки стратегияи нави коммунистони Аврупо ба Осиёи марказӣ ки моҳи май имсол қабул шудааст, дар миёни дигар тақозоҳо риояи ҳуқуқи башарро ҳам аз мақомоти Қазоқистон талаб мекунанд. ин буд хабарҳои хориҷӣ. шунавандагони азиз, агар хабарҳои тоза аз ҳаёти муҳоҷирон ки ҷадид бошад ба даст шумо расида бошад, метавонед бо ҳамкории радиои Муҳоҷир дар тамос бароед. ҳатман он хабарро мо ба саҳми шунавандагон мерасонем.
ва ин аз ҳунарманди форсӣ, яъне ҳунарманди эронӣ, аз муртазо подшоҳӣ як суруд мегузорам баҳри болидахотирии шумо. баъдан бармегардем ба студия. باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم داری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. پروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. هوا نوازشم کن، عشق و غصه همو کم کن، با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه همو کم کن. قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم داری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. پروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست. قول بده که تو از پیشم داری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. پروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم. راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی اطلاعات صحیح ишқбозӣ на ман охир ба ҷаҳон овардам, ё гуноҳест ки аввал мани мискин кардам. ту ки аз сурати ҳоли дили мо бехабарӣ, ғами дил бо ту нагӯям ки надонӣ дардам. эй ки пандам диҳӣ аз ишқу маломат гӯӣ, ту набудӣ ки ман аз ин ҷоми муҳаббат хӯрдам. ту бирав маслиҳати хештан андеш ки ман тарки ҷон додам аз ин пеш ки дил биспурдам. аҳд кардем ки ҷон дар сари кори ту кунем, вагар ин аҳд ба поён набарам номардам. ман ки рӯйи ту аз ҳама олам ба висолат кардам, шарти инсоф набошад ки бимонӣ фардам. рост хоҳӣ ту маро шефта мегардондӣ, гирди олам ба чунин рӯз на ман мегардам. хоки наълайни ту э дӯст намеёрам шуд,
تو بر آن دامن عصمت ننشیند گردن. روز دیوان جزا دست من و دامن تو بگوی دل سعدی با چی جرم آزردم. این مصرع از سعدی شیرازی بود و البته این سروده که شنیدید راجع به عشق و محبت پاک و صمیمی از هنرمند زنده‌یاد مرتضی پادشاهی. و شنوندگان عزیز اکنون میگذاریم باز هم با بخش خبری و اون نفرانی که تازه به شبکه ما پیوستند یک بار دیگر شامتون بخیر، شبتون بخیر باشد. ساعت در مسکو 20:36 است و در صفحه فیسبوکی ما یاسین جان امانوف نوشته سلام علیکم. ما و علیکم السلام میگویم شنونده عزیز و با همه آن نفرانی که از رادیو نیز پیوستند با ما طریق رادیو شامتون بخیر و شادی باشد. این برنامه مستقیمی شامی غریبان است. نون میگذاریم با بخش خبری شنوندگان عزیز. اینجا بخش خبری رو ادامه میدهیم. چخیلی که در برنامه شامی غریبان شنوندگان عزیز بخش های خبری هست. اینجا سازمان دیدبانگاه حقوق بشر گفته است که ایران مقیاس چاره‌های سرکوب کننده رو بر ضد آنهایی که در روزهای ناآرامی ها بالا رفتن نرخ سوگواری شرکت کردن پنهان میکند. بنا به گزارش گروه های گوناگون حقوق بشر و یک وکیل ایرانی بیش از 140 نفر کشته و در بیش از 100 گوشه و کنار ایران تا 7000 نفر دستگیر شدند. روز 27 نوامبر در گزارش ایران بر قصدانه سرکوبی بیرحمانه را پنهان میکنند نوشت تقریبا 2 هفته پس از برگزاری تظاهرات مقامات هنوز هیچ گونه شماره رسمی را درباره کشته شدگان بی‌ترتیبی ها نشر نکردند. سبب سر زدن ناآرامی ها قرار حکومت درباره نرخ بنزین بود. دیدبانگاه حقوق بشر در نیویورک از حکومت ایران میخواهد شماره کشته شدگان، حبس و دستگیر شده های اعتراضی آخری را تستر اعلام کنند و با تحقیق مستقل درباره بدرفتاری ها با اعتراضگران اجازه دهند. در گزارش آمده است که مقامات تظاهرگران را آشوبگر نامیده با آنها با جایزه قتل تهدید کردند. و اکنون نگذاریم با خبرهای تاجیکستان. شنوندگان عزیز سال 2020 واردات اندوز را با بودجه 10% زیاد می شود. حکومتداران تاجیکستان نیت دارند که مبلغ واردات اندوزها با بودجه دولتی را در سال آینده قریب 10% زیاد کنند. در قانون از جانب پارلمان قبول شده درباره بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2020 اجرای نقشه درآمدها از حساب واردات اندوزها در حجم 17.9 میلیارد سومانی پیش بینی شده است که از بودجه امسال 1.6 میلیارد سومانی بیشتر است. واردات اندوزها در سال آینده حدود 70% قسمت درآمد بودجه دولت را یعنی 26.1 میلیارد سومانی را تشکیل خواهد داد. در سال 2020 افزایش حجم واردات اندوزها نسبت به سال جاری از حساب بلند کردن جمع‌آوری اندوز و ارزش اضافه شده 512 میلیون سومانی زیادتر، اندوز از فایده 232 میلیون سومانی بیشتر و اندوز از درآمد 230 میلیون سومانی زیادتر پیش بینی شده است. اینجا در خبر آمده است. و شنوندگان عزیز اکنون میگذاریم با بخش فراغتی برنامه شامی غریبان. آن افرانی که در این شام بار دیگر تکرار میکنیم میخواهند نزدیکانشان را به جشن و زادروز و مراسم ها تبریک و شادباش بکنید، مستقیما میتوانید زنگ بزنید. رقم های رادیو مهاجر 8965 151 0410 است. میتوانید پیامک نیز ارسال کنید طریق ایمو و واتساپ. همچنین همه برنامه های رادیو مهاجر رو میتوانید شما طریق یوتیوب نیز تماشا کنید. با شبکه یوتیوبی رادیو مهاجر ابونه شوید و در مجموع برنامه هایی که در رادیو مهاجر میگذارند برگزار میشوند. خودم را یافتم، از راه خودفرسایی برگشتم. تو را من یاد کردم باز، تو را فریاد کردم باز، کجایی تو؟ بهار گلفشان را با کی دیدی؟ با یاد کیزی صحرا لاله چیدی؟ زیمن از سرگران یادت آمد؟ با هم پیچیدن و با هم شکفتن قیامی زندگانی یادت آمد؟ سری رخساره سرخت چی رنگ است اگر چشم بینا می داشتم من؟ اگر آینه دنیا نما می داشتم من؟ تو را می یافتم از هر کجای، تو را باری دیگر من در دل خود زنده می کردم، با عشقم بنده می کردم، با دلبازی تو را شرمنده می کردم، تو را دیوانه می کردم، تو را افسانه می کردم، تو را خوشبخت می کردم. تو خوشبختی، تو حالا در کجایی؟ شنوندگان عزیز این مصرع‌های شعری رو طریق واتساپ یک شنونده ما 1641 رقم های آخرش روان کرده است و من بهر این شنونده عزیز
сароидам ин мисраҳои шеъриро ва бо радиои муҳоҷир бимонед. азизони дил, ин барномаи шоми ғарибон ҳаст. ин лаҳза як суруди бисёрам зебо шунида мешавад. баъдан бармегардем ба студия. ин суруд низ ба ҳамин шунаванда бахшида мешавад. шунавандаи азизамон 8581 рақамҳои охираш, номаш Мустафоҷон, бародари азиз, шунавандаи дуюми мо. بس این پنجره تنهایی، علم یک سره تنهایی، تو نباشی نفسم میگیرد، عشقم جانکی من میمیرد. تو نباشی نفسم میگیرد، عشقم جانکی من میمیرد. با دلم غصه چرا میدانی، تو مگر خالی مرا میدانی. با دلم غصه چرا میدانی، تو مگر خالی مرا میدانی. با دو پایم زده زنجیرت، عشقم در دل من میمیرد، عشقم در دل من میمیرد. بس این پنجره تنهایی، علم یک سره تنهایی، تو نباشی نفسم میگیرد، عشقم در دل من میمیرد. تو نباشی نفسم میگیرد، عشقم در دل من میمیرد. تنهایی، علم یک سره تنهایی، تو نباشی نفسم میگیرد، عشقم در دل من میمیرد. تو نباشی نفسم میگیرد، عشقم در دل من میمیرد. بس این پنجره تنهایی، علم یک سره تنهایی.